नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मु लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। राज्य सक्रिय है मौसुमी आसंता 17 रु बढ़ वर्षा दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं सूचना मिली। 18 तारिख में दक्षिण ओडिशा रे हेबा वर्षा। मौसुमी वर्तमान कोरापुट रे सक्रिय रही बेले आगामी 3 रु 4 दिन भितर आगक अग्रसर हेब। परवर्ती खबर जून 18 तासिक खाता को जीव 2000 जानतु केउ कृषि को आगे मिलिब टंका। पीएम किसान योजना घटेरा अंत जून 18 तासिक अकाउंट को आसीबो पीएम टंका। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ सूचना 9.3 कोटी तासिक अकाउंट को 2000 टंका जीव। परवर्ती खबर पुरस्तमपुर राज्यर कांदगमान अभाव निज बंचिबा सह परिवार को बंचाइबा लगी दादन खटिबा को कोयत जाथिबा बेले सेठारे जଳି जाइछि प्राण हराई गंजाम जिला पुरस्तमपुर ब्लॉक झरियाणई संतोष कौड़ श्रमिकों मरण शनिवार दिन दलमामाटी पहुंचती। गत बुधवार मृत्यु घटवार 4 दिन पर शनिवार सकाळ भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे परिवार सदस्यों को शरीर हस्तांतर करा पर एक स्वतंत्र आम्बुलांस जोग जन्ममाटी रणझाली को अणा जाइथिला बेले ग्रामर शोककूल परिवेश देखा मिलता। परवर्ती खबर खुशी खबर सस्ता है मेडिसिन असुविधा रे पड़िछंती कि आपण पाई सरकार जानिछंती अस्वस्थ खबर। लक्ष लक्ष लोकों को आराम प्रदान करी सरकार किछि अत्यावश्यक मेडिसिन हार ह्रास करिछंती। नाक कान हृदय किंबा सुगार रोग रे चिकित्सार व्यवहृत मेडिसिन गुड़िक वर्तमान कम मूल्य उपलब्ध हेब। परवर्ती खबर टंका उठाण नियम रे बड़ परिवर्तन कला इनफॉरमेशन जानतु कर्मचारी भविष्य नीति संगठन बा एहार नियम बड़ परिवर्तन करिछि। इनफॉरमेशन रे अकाउंट को अग्र टंका उठाण नियम परिवर्तन करिछि। एपीओ पक्षरु कहैछि जे वर्तमान कोविड-19 अग्रिय टंका उठाण सुविधा बा आवालांस फैसिलिटी को बंद करा जिवो। कोरोना महामारी समय रे एपीओ एहार उपभोक्ता पाई रिफिलेंड अकाउंट फैसिलिटी आरंभ करिथिला। प्रथम लहर पर एपीओ द्वितीय लहर समय रे 31 मई 2021 रे आउ एक एडवांस सुविधा प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर राति सारा मोबाइल देखंतु नाही एवं चार्ज बसंतु नाही मोबाइल फाटिबा जने शिशु आहत। एही घटना घटिछि बड़म्बा ब्लॉक अंतर्गत मंगराजपुर गाँव में शिशु जनक मोबाइल चलाउथिबा बेले हठात ब्लास्ट होइतिला। 5 वर्ष बयसर एही शिशु जनक हेउचंती मंगराजपुर कवस्य साहिर बलभद्र दलेंकर पुओ वैभवी। तांकु चिकित्सा पई बड़म्बा डाक्तरखाना भर्ती करा जाइछि। परवर्ती खबर महाराष्ट्र महाविकास अघाटीर गड़ घोषणा एकाठी लड़िबे आगामी विधानसभा निर्वाचन। लोकसभा निर्वाचन पर महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति आरंभ हो सारी। महाविकास अघाटी लोकसभा निर्वाचन बीजेपी को मात देवा पर विधानसभा निर्वाचन एकाठी लड़िबे बोली सांविधानिक सम्मेलन में मतदान होईछि। एनडीए मेंटरू टार्गेट करिसंती। एहासह महाविकास अघाटी तो आगामी विधानसभा निर्वाचन में मिलित भाव निर्वाचन लड़िब बोली स्पष्ट कर सांबादिक सम्मेलन में शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी को कटाक्ष करी कहिथिले कि महाराष्ट्र जो लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोड शो करिसंती से सब स्थान में एनडीए रो पराजय होईछि। एने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देइछंती। परवर्ती खबर स्ट्रॉबेरी चाष करुचंती आदिवासी महिला। कंधमाल जिला बेरडियाकिया गाँवर जड़े कंध महिला 2 वर्ष तले चंद्रमा को केही जानी नथिले बेले आज किंतु स्ट्रॉबेरी चाष भाव जिलार तांकर स्वतंत्र परिचित अछि। केवल सेतिकी नुहे पेट पाटण पाई संघर्ष करुथिबा चंद्रमा और तांको परिवार आज तांको भली 9टी महिलांको परिवार को स्वराजगार रास्ता देखै पारिसंती। जो माने कि आज चंद्रमांको सह मिसी एक पिछा स्ट्रॉबेरी चाष को 15 लाख टंका आय करि पारुछंती। अन्नपूर्णा नामक महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य हेले एही महिला माने जो माने कि जैविक उपाय खत एवं दे स्ट्रॉबेरी चाष करछंती। केवल अन्नपूर्णा महिला स्वयं सहायक संघर मामला नुहे। परवर्ती खबर जेल गला दुष्कर्म काली महिला को चाकरी देवा मिथ्या प्रतिश्रुति देला 6 लाख नेला पर होटल को डाकी दुष्कर्म कला। बंदा हला ठक इंजीनियर ट्रेप देखाउथिबा महिलांक सह संपर्क बढ़िला पर चाकरी करे देबाको मिथ्या प्रतिश्रुति देई 6 लाख लुटि नेला। तमिलनाडु जीवाको डाकी महिला दुष्कर्म कला। एभली जने ठक दुष्कर्म गिरफ करी एयरफिन थाना को एवं तांका नाम दीपरंजन पलाई घर खोर्धा टांगी थाना रे ओरोडा ग्रामर पुलिस सूचना अनुसार
ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସୋନାଲି ନାମୀ ଜଣେ ନବବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବର୍ଷକ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀପ୍ତି ନିଜକୁ ଏକ କମ୍ପାନୀର ସେଫ୍ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା ସୋନାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଲିଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି ମାଆ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ବାହା ହୋଇଥିବାର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଛୁଇଁଲାନି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ। 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ମୃତଦେହ। କାରଣ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଟୁ ନେଉଛନ୍ତି କି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟାଟୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ୟାସନର ଯୁଗ। ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଟାଟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ କ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଟାଟୁ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 7,500 ସରକାର ଦେବେ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୋନ୍ପେ ଥିଲେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ବି ଜଣେ ଫୋନ୍ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲେ ନାଇଡୁ। ପାୱାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ବିଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଅମରାବତୀର କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଦେବୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜଗମୋହନ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନକାଉଣ୍ଟର 8 ନକ୍ସଲ ସଫା, ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟପିଲା 8 ନକ୍ସଲ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅବୁଝା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷାବନ ନକ୍ସଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ 8 ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ହୋଇ 2 ଜଣ ଯବାନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲା ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଅବୁଝାମଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପୁର, କାଙ୍କଣା, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, କୋଡଙ୍କା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମିଳିତ ଅପରେସନ ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 4 ତାରିଖ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ବହୁମତ ହାସଲରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି 2 ସହଯୋଗୀ ଦଳ ତେଲୁଗୁ ଦେଶ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଜନତା ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସରକାର ଗଠନର 1 ସପ୍ତାହ ନ ପୂରଣ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଜନତାଙ୍କ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 3.2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ 25 ଟଙ୍କା 92ରୁ 29 ଟଙ୍କା 84% ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ 14.3ରୁ 18.4% କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍କେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରାଯିବ ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ମାଗଣା ରେସନ। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଦେଶବାସୀ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରେସନ କାର୍ଡରେ ମାଗଣା ରେସନ ବିତରଣ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିକଟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ରନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରରେ ଭାରତର 5 ରନ୍ ପାଇବା ତାକୁ ଜାଣିବା ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟିମ୍ T20 ମ୍ୟାଚରୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ଷ୍ଟପ୍ ବ୍ଲକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ଯିଏ ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ପେନାଲ୍ଟି ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହି ପେନାଲ୍ଟି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କି ମିଶନ ଶକ୍ତି? ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରି ଭାଜପ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି। ନିକଟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରୁ ଚାଲିଛି କିଛି ଯୋଜନା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତ ପଡ଼ିଛି। 5ଟି ଏବଂ ମୋ ସରକାର ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ବା ବଦଳିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ରହିଆସିଛି। ଏମିତି ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସିଛି।
प्रथम मोहन सरकार ओडिशार महिला मानक पई सुभद्रा योजना लागू करने नहीं प्रतिश्रुति पूरण करने को जाउछंती। आसंता 100 दिन भितर एही नियम लागू हेबो। परवर्ती खबर मेडिकल शिक्षा पई उद्दिष्ट शिक्षा योग्यता प्रवेश परीक्षा नहीं एक बड़ तथ्य सम्मान आसी। नीट टी अनियम अभियोगर गुजरात पुलिस विरोध को 5 जन को गिरफ्त करिछि। सेमानक मध्यरे जड़े परीक्षा केन्द्र अध्यक्ष बा प्रिंसिपल अछंती। एमाने 37 छात्रों को परीक्षा सहायता करथिबा जଣା पड़ुछि। एपरिकी परीक्षा सहायता पई प्रति छात्रों ठारू 10 लाख टंका लेखाए नैथिबा अभियोग होइतिले। पुलिस अभियोग मानक गिरफ्त करने सहित सेमानठारू 2 कोटी 30 लाख टंका चेक जबत करिछि। नीट प्रश्नपत्र लीक होई नथिबा नै केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिथिले। सुप्रीमकोर्ट रे ग्रेस करी मार्क 1500 रु अधिक छात्रों को सानी परीक्षा पई निर्देश दैथिले। पूर्व एही परीक्षा नै जने छात्र सुप्रीमकोर्ट रे टिप्सिन दाखल करिसंती। परवर्ती खबर राज्य में आरंभ होईची नुआ सरकार नुआ योजना। अनेक गुड़िए नुआ योजना मध्य सबुठ चर्चार रही सुभद्रा योजना। यही योजना माध्यम राज्यर उपरोक्त हितकारी महिला मानक मिल 50,000 टंकार सहायता राशि। जो टंका को व्यवहार करी सेमाने शक्त होई परिबे सेबे जहाकू सेमाने 2 वर्ष मध्य खर्च करि परिबे। आगामी 100 दिन मध्य लागू हेबो सुभद्रा योजना। प्रति महिला को 50,000 टंका कैश भाउचर मिलिबो। तेबे केमिति पाइबे महिला मानक सुभद्रा योजना 50,000 भाउचर। यही योजना केवल महिला मानक शक्तित करबा करा जायछि। केवल विवाहित महिला ए योजना रे हकदारी होई परिबे। आधार कार्ड बैंक खाता घर ठिकाना प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड आदि आवश्यक। जदि यही सब तथ्य आपण थाई नथाई तो आपण मानकू न मिली पारे सुभद्रा योजना। हेले समय पूर्व प्रमाणपत्र ठीक करबा पड़िबो। तेबे एही योजना केवल ओडिशार स्थायी बासिंदा को मिलिबो। प्रति परिवार जानतु एही योजनार लाभ मिली पारिबो। तेबे 23 वर्षर बयसरू 79 वर्षर महिला मानक पर्यंत अंतर्भुक्त होई पारिबो। सेही परि सरकार चाकरी करथिबा कोनोसी महिला मध्ये एही योजनार लाभ उठै पारिबे नहीं। परवर्ती खबर एही सबु प्राचीन मंदिर जीन्स पिंधिबे एंट्री मना। जानतु केउं केउं मंदिर रहिछि लिस्ट रे। भारतर अनेक प्राचीन मंदिर रहिछि जहाँ हिंदू धर्म रहिछि बहुत गुरुत्व। एपरिक किछि मंदिर रहिछि जेउंटी भगवान को दर्शन पाई रहिछि ड्रेस कोड। जदि एहाकू अनुसरण करिबेनी तेबे भगवान दर्शन पाई मिलिबनी एंट्री। आसंतु जानिबा केउं मंदिर रे जीन्स पिंधि प्रवेश निषेध। प्रथम रहिछि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर। मंदिर को महिला माने साड़ी किंबा सालुवार जाई पारि। परवर्ती खबर बढ़िला स्कूल छोटी प्रबल उत्तापरू ध्यान रखी उत्तर प्रदेश 8म श्रेणी पर्यंत सरकारी विद्यालय गुड़िक छोटी वृद्धि करा जायछि। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालय गुड़िक जून 24 पर्यंत बंद रहिबो। परवर्ती खबर 50 लाख कर्मचारी को सरकार गठनर 100 दिन भितर मिलिबो बड़ बेटी। बेसिक दरमा 8,000 टंका बेसिक आसीबो। जुलाई रे बढ़िबो सबु भर्ता आसीबा अधिक टंका। कार्यालय आरंभ होईछि एबे देखिबाकू बाकी रहिला। सरकार प्रथमे 100 दिन कौन योजना करछंती। सूत्र रे प्रकाश जे मध्यवर्ती बजेट समय केंद्र कर्मचारी दरमा वृद्धि नहीं आलोचना होई।